দাদাও কে লাগছিল? দাদা ছিল তো তোমাকে 30,000 টাকা দেবো, ঘরটা ঠিক করবে। 30,000 টাকা দিয়ে পাঠাইছে, বললো 30,000 টাকা পয়সা বললাম। বাবু যেটা কথা বলবে ধরেন ওটা কথা একবারে খেলাপ করে বলো কি মতো হলো? 30,000 টাকা পয়সা পাই তুমি খুশি তো? খুশি হলাম আপনার বয়স কত? আরো ডাক্তার দেখাতে বলেছে, ডাক্তার দেখাতে বলেছে। আর 18 তারিখের পর আপনার জীবনে কোনোদিন দেখেছেন যে কোনো প্রার্থী হারিয়ে গেল, হারিয়ে যাওয়ার বাদেও এসি গরিবের খোঁজ নিচ্ছে? সহজে না লাইন একজন তো দেখিয়ে দিত, কাজ কাজায়নি, জিতি তো কাজ কাজায়নি, তো হারা তো দূরের কথা, জিতি তো কাজ করেনি। ক্যাল ধরেন ভুলে গেল, আর আলহামদুলিল্লাহ খালি ওয়াল লাগি আপনি দোয়া করবেন গো, আর কিছু আশা করবেন না। আল্লাহকে জান্নাতুল ফিরদাউস দেন, আল্লাহকে ইমানে আমলে বাঁচিয়ে রাখুন। আপনারা যেটা আমরা আছি, আমার নেতা ভালো তোমাকে এলাম না পরশুদিন যে আসবে, চলে এলাম। কাল ভুলে গেল, টাকা দিয়ে গেল। তোমার লালের কথা বলেছে, হ্যাঁ কাল পরশুতে রাখি নিয়ে যাবো, গরিবের লাগি মসিয়াবো, কাল পরশুতে আবার নিয়ে যাবো। কোনো অসুবিধা হয় খাইবার পিধুনের সিলন আছে, ওদেরকে খবর দেবেন। খাইবারও অসুবিধা হয় তো রাশন পানি দিয়ে পাঠাবে, রাশন পানি 1 মাসের রাশন পানি দিয়ে পাঠাবে। যদি অসুবিধা হয় তো বলবা, ও কোনো অসুবিধা হবে না। কোনো অসুবিধা, ঠিক আছে। আমাদের কোম্পানি কেন তো হলো বলে গেছিল ওটা 30,000 সামনে করে আজ আমার একটু এরকমই মানুষ কেউ যেটা মুখে বলবে ওটাই করবে। আপনি লাইনকে বলে দিলাম আর না না তুরন্ত কাজ হয়ে যায়, তার জায়গা বড় কাজ। আর আপনার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব হতে গেলে আমাদেরকে বলবেন, ঠিক আপনার দিন দেবে। 30 এরকমই লোকের দরকার গো। গরিবের তো কতটা মদত হচ্ছে, এটা বিশাল বিশাল। পয়সাটা পারে তো তোমার কেমন লাগে বলো? আইসা ইলেকশনে ইনশাআল্লাহ পাঠিয়ে দিব। খুশি হলাম তো। আজ হালে দোয়া করবা, খালি দোয়া দরকার। কিছু হ্যাঁ, আর তোমার বিটির কথা বলেছে, যত জলদি জামাই দেখো দিয়ে দিবে, যাহা লাগবে দিয়ে দিবে, দাদা দেবে। না না ভালো হলো, খুব ভালো হলো। গরিব মানুষের কাজ, থাকার জায়গা নাই, কমসে কম চালা টালা নামে তো থাকবে, আর ঘর তো দিবে বলে জায়গার পরদেশের লোকের চোখে লাগলো, কিন্তু গাঁর লোকের তো চোখে লাগে না। এতদিন থেকে এই ধরেন 10 বছর থেকে আছে এমনি হালে। ও আমরা যতদিন থেকে জুড়ে ছিল বহুত গরিবের উপকার করে, বহুত। আসলে মানে ঘর বাড়ি গুলো নেই বলে ছেলে দান বিয়া দেন না, বাড়ির লেগে খালি। কালকে তো আজ হার 5,000 টাকা বলেছিল তোমাকে, 5,000 টাকা দিয়ে পাঠাচ্ছে। কালকে বলেছিল, আজকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল। আল্লাহ দান বেশি গেছে, মরিয়ার কথা তাড়াতাড়ি এখন নাসির তোমাকে ওই লেগে বললাম সেদিন আজ হারাইল, সেদিন আমি তোমাকে বললাম আগে কাজটা করিল।
गाँव गरीब के उनका देखो देखो सब है यहाँ पे सबके देखो बेचे बेचे আর মুখিয়া দেখছে কি মুখিয়া তিন বার ডাঙ্গাই থাকলাম না তো একটু এলো না খালি দেখ 14 তারিখ দাদা এসেছিল আপনার সীতাবাড়ি গ্রাম। তো এরা তো খুদ্দার ছেলে, ধরেন কাম করে খানেওয়ালা ছেলে, এরা তো লোক লজ্জায় কেউ বলতে পারে না যে আমাদের এই অসুবিধা ওই অসুবিধা। 1 বছর থেকে দোকান ট্যাঙ্ক ভাঙা, বাড়িতে বসে আছে। এরা এদেরকে আমি ভালো করে চিনিয়ে, এরা কাম করে খানে ছেলেবেলা কেউ যে হাত পাতনেওয়ালা লয়, কিন্তু এখন উপায় নেই। আর দাদার ভিডিও দেখাচ্ছে, ভিডিও দেখি কাল রাত্রে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল কি এমনি বাবার ভাই আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে। তো যে দাদাকে বলিও, দাদা বহুত লোকের মদত করছে, অন্য লোককে মানে সাহস করে বলতে পারিনি, কাকে বলবো তো বেরোতে হবে, দিবে না, মজা নেবে। তো দাদাকে বললাম মাত্র দাদা 5,000 টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে, 5,000 টাকা করে দিলাম। আর এখন আর দুখানি ট্যাঙ্ক ভাঙা আছে, তো ও আর কাম কাজ ধরেন করতে পারবে না। তো দাদা একটা আশ্রয় দিলে কি আমার ওইখানে আর একটা চায়ের দোকান হোক বা একটা দোকান করে দিবে, দোকান করে দেওয়ার পর দোকান চালাবে। তোমার কেমন লাগছে 5,000 টাকা বলো? आप सभी पाकुर वासियों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जोहर। आप लोगों ने जो अभी वीडियो देखा, इस वीडियो में जो भी आप लोगों ने देखा, ये कोई झूठा वीडियो नहीं है, ये सच्चाई है। हर पंचायत हो चाहे विधानसभा हो, पक्ष विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन इंसान को इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। जो भी गरीब व्यक्ति वो आवास चाहे प्रधानमंत्री आवास पाने का योग्य हो, मैं हर मुखिया से अपील करता हूं उसका हक उनको दिलाइए। और आप सभी पाकुरवासी माताएं बहनें बुजुर्ग सबको मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी अभी 5 महीना 6 महीना बाद फिर से पंचायत चुनाव होने वाला है। इस पंचायत चुनाव में आप लोग खुद से डिसाइड करके वैसे व्यक्ति को मुखिया बनाइए, चाहे पंचायत समिति बनाइए, जो आपका हक के लिए आपका अधिकार के लिए हमेशा खड़ा रहे, ना कि वो अपने रिश्तेदार अपने दोस्त और किसी से 50,000 रुपया लेकर किसी से 20,000 रुपया लेकर उसको घर दे। क्योंकि जो भी सरकारी योजनाएं आती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो ग्रामीणों के लिए कुआं हो, चाहे वो चापाकल हो, चाहे वो डीप बोर्डिंग हो, ये सारे सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ गांव के लिए, जनता के लिए, समाज के कल्याण के लिए आती है। ये किसी नेता का या कोई एमएलए का, कोई मुखिया का, कोई मेंबर का अपना व्यक्तिगत पैसा नहीं है। ये सारा पैसा आप ही लोग का है। इसीलिए अगर गांव में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो इसके लिए आवाज उठाना सीखिए, और किसी को किसी भी प्रकार का 1 रुपया देने का आवश्यकता नहीं है। अभी जो चुनाव आ रहा है ये आपका 1 दिन का चुनाव, माने जिस दिन आप लोग वोट दीजिएगा, अगर गलत व्यक्ति को आपने फिर से मुखिया बना दिया या पंचायत समिति बना दिया तो आपको 5 साल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हम आप लोग से अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि समाज से वैसे व्यक्ति को समाज के द्वारा चिन्हित करके उसको मुखिया बनाइए, जो आपके गांव के जो गरीब व्यक्ति है, जो पानी योग्य है, उसी को सरकारी योजना मिले। किसी भी सरकारी योजना में धांधली नहीं हो। आप लोग भूल से भी पोल्ट्री भात और जो भी लोग प्रलोभन देते हैं, इस सब चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपका 5 साल का फ्यूचर का बात है। आपके साथ साथ आपका बीवी बच्चा, आपका बूढ़ी माँ, सबका है। इसलिए सब कोई ध्यान से अपने
समाज में बैठ के वैसे व्यक्ति को चयन करके वोट दीजिए जो आपका सेवा के लिए, आपका मदद के लिए हमेशा खड़ा रहे। आप लोगों ने जो सीता पहाड़ी में देखा, ये जो घर, क्या ये लोग अव्वा आवास और प्रधानमंत्री आवास पाने योग्य नहीं है? तो फिर ऐसे व्यक्तियों को घर क्यों नहीं मिला जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है देखने वाला? मेरा सवाल है, यहां के जो भी पदाधिकारी इस आवास को स्वीकृत करते हैं और जो भी वहां का मुखिया है, इस तरह के व्यक्तियों के लिए, इस तरह के गरीब माताएं बुजुर्ग के लिए, इस तरह के गरीब भाई लोग के लिए मेरा आवाज हमेशा बुलंद रहेगा और मैं आवाज हमेशा उठाते रहूंगा, क्योंकि मैं नेतागिरी में उतरा हूं राजनीति में सिर्फ गरीब लोग का सेवा के लिए। चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो, जहां गलत होगा अजहर इस्लाम वहां आवाज उठाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जोहर।